Good evening, everyone. شام بخیر. Всем добрый вечер. I hope all of you are doing well. امیدوارم که همه شما خوب هستید. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Today I have a birthday. امروز من زادروز دارم. Сегодня у меня день рождения. And my mom cooked pizza for my birthday. و مادرم برای من پیتزا پخت. Моя мама приготовила для меня пиццу. This pizza is very tasty. این پیتزا بسیار هم بولذت است. Эта пицца очень вкусная. You can join us also. شما هم می توانید با ما همراه شوید. Вы тоже можете присоединиться к нам. See you in next video. تا نواری بعدی و یا تا بازدید. До новой встречи. Subscribe in my channel, click like and leave a comment. با کانال من ابونه شوید، لایک را زیر کنید و فکرهای خود را در زیر نوار نویسید. Подпишитесь на мой канал, ставьте лайки и оставьте комментарии. See you. Good night. تا بازدید. خوابی خوش. До встречи.